अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चले शुरू करते हैं कहानी की तीसरी किस्त। कहानी शुरू करो इससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। वो जैसे ही यूनिवर्सिटी की मेन गेट से बाहर निकली, सामने एक सियाह गाड़ी से टेक लगाए शाहजेब को खड़ा देखकर ठिठक गई। वो भी उसे देख चुका था। हैरानी के आलम में आहिस्ता आहिस्ता चलती उसके पास आई। समझ नहीं आ रहा था वो यहाँ क्यों आया है। अस्सलाम वालेकुम, उसने धीरे से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, मैं तुम्हें ही कॉल कर रहा था। एक भरपूर नजर उस पर डालकर गर्म जोशी से सलाम का जवाब देते कान से लगाए फोन की तरफ इशारा करते हुए बोला। वो सर हिला गई। आप यहाँ? उसने जहन में कुलबुलाता सवाल किया। आज मेरा ऑफिस से ऑफ था तो सोचा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया जाए सो आ गया। खुशगवार अंदाज में शाने उचकाकर बोला। आओ बैठो। ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर बैठते उसे भी दूसरी तरफ बैठने का इशारा किया। मैं आपके साथ इस तरह कैसे? उसने तजबजब के आलम में उंगलियां मरोड़ते हुए कहा तो वो गहरी सांस खारिज कर गया। चेहरे पे अब बिल्कुल संजीदगी छा गई थी। फिक्र ना करो, तुम्हारी अम्मी से फोन करके इजाजत ले चुका हूँ, उसने कहा तो मरियम हैरत से उसे देखने लगी। यकीन न आया हुमैरा साहबा कैसे उसे शाहजेब के साथ जाने की इजाजत दे सकती है। वो काफी महीनों से उससे कहीं बाहर चलने पर इसरार कर रहा था, लेकिन वो हर बार टाल जाती थी। अब बैठो भी या यहीं खड़े खड़े रात करने का इरादा है? उसे खामोशी से खड़ा देखकर वो उकताहट से बोला तो वो अपनी सोचों से बाहर आई। सॉरी, लेकिन मैं पहले अम्मी से बात करूंगी। दो टुक बोलकर उससे कुछ दूर हटकर फोन पर हुमैरा साहबा का नंबर डायल करने लगी। शाहजेब लब भींचकर ड्राइंग सीट पर बैठ गया। 2-3 मिनट के बाद ही वो सुर्ख चेहरे के साथ गाड़ी के पास आई और दरवाजा खोलकर अपनी फाइल और बैग संभालती फ्रंट सीट पर बैठ गई। अंदाज में जरा भी खुशगवारी न थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे शदीद मजबूरी के आलम में ये कदम उठाया हो। कल ही कंफर्मेशन? तुम्हारी ये बेएतबारी मुझे सख्त नापसंद है। गाड़ी स्टार्ट करते हुए वो नागवारी से बोला। मरियम एक नजर उसे देख कर रह गई। अजीब 1901 के जमाने में ठस लड़की हो तुम। ना फोन पर ठीक से बात करती हो, ना ही तुम्हें मंगेतर के साथ आउटिंग पे जाने का शौक है। हालांकि आजकल तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर आम है। तुम ना जाने कैसी लड़की हो। वो अजीब से लहजे में उसे बातें सुनाने लगा। आजकल की लड़कियां क्या करती है क्या नहीं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। आप मेरे मंगेतर है, अभी शौहर नहीं बने जो मैं आपके साथ हर जगह मुंह उठाकर चल पड़ूं। मेरा यही अंदाज है। अब आपको ठस लगता है तो मैं क्या कर सकती हूँ। अपनी जात पर बिलावजह उसका उंगलियां उठाना मरियम से बर्दाश्त न हुआ। तभी अपनी अजली पुरएतमादी अंदाज में बोलती चली गई। शाहजेब उसके इस पुरएतमाद अंदाज का तो दीवाना था, जो बिना किसी लगी लपटी के अपने मतमा नजर आवाजे करने के कायल थी। वो एकदम ढीला पड़ गया। फिर तो मुझे जल्द अज जल्द शौहर के अहदे पे फायज होना चाहिए। लबों पे हल्की मुस्कुराहट लिए उसके तपे तपे सुर्खी झलकाते चेहरे को निगाहों के हिसार में लेते मायनी खेजी से बोला तो वो एकदम झेप गई। शाहजेब की मुस्कुराहट गहरी हुई। अम्मी कह रही थी आपको कोई जरूरी बात करनी है, इसलिए थोड़ी देर बाद गाड़ी सिग्नल पर रुकी तो उसकी धीमी सी आवाज गाड़ी में गूंजी। शाहजेब ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। सुनहरी रंगत में सुर्खी घुली हुई थी, बड़ी बड़ी ब्राउन आंखें जिन पर घनेरी खुमार पलकों की बाढ़ लगी हुई थी, छोटी सी खड़ी नाक, गुलाब की पंखड़ियों जैसे गुलाबी लब, लंबा कद, दुबला पतला, नाजुक, दिलचस्प सरापा। वो किसी भी किस्म की आरइश के बगैर भी अच्छी खासी खुश शक्ल लड़की थी। अगर जो थोड़ा बहुत श्रृंगार करके अपने नैन नक्श सवार लेती तो हुस्न दो आतिशा हो जाता। वो बिला इख्तियार उसे देखता चला गया। खुद पर जमी उसकी नजरों से नर्वस होते मरियम ने बेचैनी से पहलू बदला तो वो अपनी सोचों से बाहर आया। कोई बात नहीं करनी, झूठ बोला था तुम्हारी अम्मी से, क्योंकि वैसे तो उन्होंने तुम्हें मेरे साथ आने की इजाजत नहीं देनी थी। उसने मुस्कुराते हुए ढिठाई से उसकी बेयकीनी से पूरी खुली बड़ी बड़ी आंखों में देखते देखने देखते देखा तो मरियम के वजूद में
ناگواری کی لہر دوڑ گئی۔ اب جب وہ اس کے ساتھ آ ہی گئی تھی تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بدمزگی ہو۔ تبھی اپنے چہرے کے تاثرات اس سے چھپانے کے لیے اپنا چہرہ کھڑکی کی طرف موڑ گئی۔ ایک تو اتنی بڑی چادر اوڑی ہوئی ہے، دوسری میری طرف سے بالکل ہی چہرہ موڑ کر بیٹھ گئی ہو، مجھے خود کو جی بھر کر دیکھنے تو دو، اس نے مخمور لہجے میں کہتے اس کے چہرے پہ آ جانے والی چادر کو اپنی دو انگلیوں کی مدد سے پیچھے ہٹایا۔ پوری طرح اپنی سوچوں میں گم بیٹھی مریم اپنے گال پر اس کی پر حدت انگلیوں کی تپش محسوس کر کے اپنی جگہ ہل کے رہ گئی۔ ایسے لگا جیسے پورے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ چہرے کی سرخی بھی کچھ اور بڑھ گئی۔ اس سے پہلے کہ اس کے ضبط کا پیمانہ چھلکتا، شاہزیب ایک مشہور و معروف ریسٹورینٹ کے پارکنگ میں گاڑی روک چکا تھا۔ اس وقت وہ نینا کے ساتھ لنچ کرنے کے لیے ریسٹورینٹ میں موجود تھا۔ کیونکہ لنچ ٹائم تھا اس لیے ریسٹورینٹ میں اس وقت اچھا خاصا رش تھا۔ ویٹر کو اپنا آرڈر نوٹ کروانے کے بعد نینا کی کبھی نہ ختم ہونے والی باتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ جب اس کی کسی بات کو سنتے ہوئے ارسل نے ذرا سی گردن ترچھی کی تو ایک لمحے کے لیے سامنے کے منظر پر نگاہ ساخت ہو گئی۔ چہرے پہ فوراً ہی گہری سنجیدگی چھا گئی، جبکہ ایک دم اس کی بھویں اکٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس نے زیر لب خود کلامی کرتے اس بارے میں قدرے غور سے اس ٹیبل کی طرف دیکھا جہاں اس وقت کنفیوز سی انگلیاں مروڑتی لب چباتی مریم بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ ساتھ اس کا منگیتر بیٹھا تھا جیسے پہلی نظر میں ارسل دیکھ نہیں پایا تھا۔ نینا کیا کر رہی ہے؟ اس وقت اس کا دھیان اس پر سے بالکل ہی ہٹ چکا تھا۔ ارسل تم میری بات سن بھی رہے ہو؟ اس کی عدم توجہی محسوس کر کے نینا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ ہوش میں آتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نینا ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی جب اس نے دوبارہ ہلکی سی نگاہ اس ٹیبل پر ڈالی جہاں مریم شدید غیر آرام دہ حالت میں بیٹھی تھی۔ وہ اتنی دور سے بھی اس کے چہرے پہ پھیلے ناپسندیدہ تاثرات دیکھ سکتا تھا۔ اسی وقت ویٹر کھانا لے آیا تو وہ سر جھٹک کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن نگاہیں باگاہے بگاہے اسی ٹیبل کی طرف پلٹتی تھی۔ کھانا ختم کر کے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے جب اس نے سامنے موجود ٹیبل کی طرف دیکھا تو بے ساختہ لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھو لیا۔ اسے شدید حیرت ہوئی۔ لڑکیاں تو اس ٹائپ کے ڈیٹ کو بہت انجوائے کرتی ہے، جس کی ایک مثال اس کے سامنے بیٹھی نینا تھی، اور ایک وہ لڑکی تھی جو اپنے منگیتر کے سامنے چہرے پہ شدید بیزار کن تاثرات سجائے بیٹھی، یہاں تک کہ اس کی توجہ کھانے پر بھی نہ تھی۔ جس طرح وہ پلیٹ میں ذرا سا سلاد ڈالے فورک سے ادھر ادھر گھما رہی تھی، صاف ظاہر تھا کہ وہ زبردستی مارے باندھے بیٹھی مروت نبھا رہی تھی۔ جانے یہ لڑکی ہمیشہ اپنے منگیتر کے سامنے اتنی غیر آرام دہ کیوں رہتی ہے؟ اس کی نگاہوں کے سامنے اپنے نکاح والے دن کا واقعہ گھوم گیا۔ اپنی سوچوں میں گم وہ اس کا جائزہ لینے میں مصروف تھا جب عین اسی لمحے خود پر جمی اس کی نگاہوں کی تپش محسوس کر کے مریم نے نظر اٹھائی تو ارسل کو خود کو دیکھتا پا کر اس کا دل دہک کر رہ گیا، جو اس کے دیکھتے ہی اپنی نظریں موڑ چکا تھا۔ مریم کے چہرے پہ سرخی دوڑ گئی۔ اس نے بلا وجہ ہی پہلے سے درست بڑی سی سیاہ آف وائٹ چادر کو ایک بار پھر اپنے سر پر ٹھیک کیا۔ اب چلے، پلیٹ کھسکا کر دھیمی سی آواز میں دوسری نشست پر بیٹھے شاہزیب سے کہا جس نے آج اسے بلا وجہ اس شخص کے سامنے شرمندہ کروا دیا تھا۔ چلتے ہیں یار، ڈھنگ سے کھانا تو کھا لے، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ فرائیڈ رائس سے بھرپور انصاف کرتے وہ لاپرواہی سے بولا، جبکہ وہ اس کے انداز سے مخاطب ناگواری سے لب بھیج کر رہ گئی۔ بغیر کسی شرعی رشتے کے اس طرح ساتھ گھومنا پھرنا ہوٹلنگ کرنا اسے سخت ناپسند تھا۔ دوسرے اس شخص کا یہاں موجود ہونا کیا سوچ رہا ہوگا اس کے بارے میں، کیسی لڑکی سمجھ رہا ہوگا؟ اس نے دل میں معصم ارادہ کیا وہ حمیرہ صاحبہ سے آج کی شاہزیب کی حرکت کے بارے میں دو ٹوک بات ضرور کریں گی۔ دوسری طرف نینا جیسی گھاگ لڑکی جو ارسل کی توجہ بہت پہلے ہی سامنے والے ٹیبل کی جانب بھاگ چکی تھی، اس کی نگاہوں کا بار بار پلٹنا محسوس کر کے بالآخر بول پڑی، کیوں بار بار گھور کر بیچاروں کی ڈیٹ خراب کر رہے ہو؟
लबों की नजाकत से टिश्यू पेपर थपथपाते मुस्कुराते मुस्कुराते हुए उसे कहा और नजाकत से फ्रेश ऑरेंज जूस का गिलास थामकर लबों से लगाया। डेट? ये तुम्हें डेट लग रही है? उसने दाएं हाथ के अंगूठे से उनकी टेबल की तरफ हल्का सा इशारा करते भवें उचका कर पूछा। उसकी शक्ल तो देखो, साफ जाहिर हो रहा है उसका मंगेतर उसे जबरदस्ती यहाँ लाया है। नैना की इस बाबत दरियाफ्त करने पर बगैर हैरान हुए अरसल ने आराम से कहा और साथ ही वेटर को बिल लाने का इशारा किया। हाँ हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो। अजीब दब्बू सी लड़की है, मुझे तो इसके मंगेतर पर तरस आ रहा है। अच्छा खासा गुड लुकिंग लड़का है, खुदा जाने इसे नजर क्या आया अ, इस बहनजी टाइप लड़की में। उसने एक अदा से उसे अपने तराशीदा बालों को शाने से पीछे झटकते मजाक में उड़ाया तो अरसल की चेहरे पे नागवारी छा गई। कोई दब्बू नहीं, अच्छी खासी कॉन्फिडेंट और इंटेलिजेंट लड़की है। वो तो बस मेरा खाला के घर का माहौल ऐसा नहीं है कि लड़कियां ना महरम मर्दों के साथ आजादाना घूमती फिरे, इसलिए वो अनकंफर्टेबल हो रही है। वो बिला इख्तियार उसकी तरफदारी कर गया। लेकिन फिर भी यार, नैना ने कुछ कहना चाहा, लेकिन वो उसकी बात तेजी से कता कर गया। चलो अब उठो, तुम्हें ड्रॉप करके मुझे वापस ऑफिस तक भी पहुंचना है। बिल अदा करके कलाई पर बंधी कीमती घड़ी पर नजर डालता वो एकदम कुर्सी से उठ गया। नैना भी जल्दी से अपना पर्स संभालती उठ खड़ी हुई। वो खारजी दरवाजे की जानिब बढ़ रहे थे जब दानिस्ता में अरसल के कदम आप ही आप मरियम की टेबल के पास आकर थम गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उसने शाहजेब से मुसाफहा करते शाइस्तगी से इस्तफसार किया। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। एक अजनबी आवाज सुनकर शाहजेब लम्हे भर के लिए ठिठका, फिर उसे पहचान कर हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जबकि नजरें ऊंचे लंबे हैंडसम से अरसल के साथ खड़ी सुर्ख सफेद रंगत की हामिल बेहद खूबसूरत सी नैना पर अटक कर रह गई। जिस वक्त ऑफ व्हाइट कलर की पैंट के साथ मगरबी तर्ज की लाइट ग्रीन और ब्लू लाइनों वाली ड्रेस शर्ट पहने, दुपट्टे के नाम पर गले में छोटा सा ब्लू कलर का स्कार्फ लटकाए, डार्क फुल मेकअप में किए, लबों पर गहरे सुर्ख रंग की लिपस्टिक की तह जमाए, कंधों तक आते तराशेदार खुले बालों में चलती फिरती कयामत लग रही थी। शाहजेब की नजर उसकी शर्ट के गिराबान में अटके सनग्लासेस पर फिसले जा रही थी। नैना, जिसे अपने ऊपर जबी शाहजेब की नजरों का अच्छी तरह इदराक था, लबों पे तमस्कराना मुस्कुराहट लिए मरियम को देख रही थी, जो बड़ी सी नेट नुमा ऑफ वाइट चादर में खुद को यूं छुपाए बैठी थी कि उसका लिबास तक नजर नहीं आ रहा था, जबकि गंदमी चेहरा भी बिल्कुल सादा, किसी भी तरह की आरइश से पाक था। मैं घर ही जा रहा हूँ, अगर फिर तुम फ्री हो गई तो आ जाओ, तुम्हें भी ड्रॉप कर दूंगा। अरसल ने मरियम के साथ दूसरी कुर्सी पर रखी उसकी फाइल और बैग पर नजर दौड़ाते डायरेक्ट उसे मुखातिब किया। वो यकीनन यूनिवर्सिटी से सीधी यहाँ आई थी, बल्कि लाई गई थी। उसने दिल में सोचा। उसकी ऑफर पर मरियम, जो पहले ही उसके पास आकर हाल अहवाल पूछने पर अजहर शर्मिंदा हुई, लब चबा रही थी, चौंक कर उसे देखने लगी। वहीं उसके मुंह से अदा हुए अल्फाज पर नैना और शाहजेब भी हैरान होकर उसे देखने लगे। अजीब बात थी, वो यहाँ अपने मंगेतर के साथ मौजूद थी और ये लड़का बिला वजह कबाब में हड्डी बनता जा रहा था, बनता हुआ अपनी खिदमत पेश कर रहा था। शाहजेब के चेहरे पर नागवारी दौड़ी गई, जिसे अरसल भी महसूस कर गया। आई मीन इफ यू डोंट माइंड, वो फौरन ही संभल कर बोला। न जाने वो अल्फाज किस तरह खुद ब खुद उसके मुंह से अदा हो गए थे। ठीक ठीक है, मैं आप मुझे घर इब्तिदाई शौक से संभलने के बाद मरियम के तन मुर्दा में तो गोया जान ही पड़ गई। वो जल्द अज जल्द घर जाना चाहती थी, तभी कुर्सी से अपनी फाइल और बैग उठाती जल्दी से बोल पड़ी। नो थैंक्स, अभी हमारा घर जाने का इरादा नहीं, मैं मरियम को खुद ड्रॉप कर दूंगा। एक तेज नजर मरियम को नवाज कर उसकी बात काटता शाहजेब संजीदगी से अरसल से मुखातिब हुआ तो शाने उचकाकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। एक तो ये खुदाई फौजदार हम बनकर हर जगह नाजिल हो जाता है, और तुम मेरे साथ आते हुए तुम सौ सौ एतराज उठा रही थी, अब उसके साथ जाने के लिए एकदम तैयार हो गई। मुझसे बढ़कर वो काबिल एतबार एतबार है तुम्हारे लिए। अरसल के बाहर जाते ही शाहजेब शदीद नागवारी से उससे बोला तो वो पहलू बदल कर रह गई। अब क्या बोल सच कहती, सच तो यही था। जाने क्या बात थी, वो चाहने के बावजूद भी शाहजेब के साथ आरामदा
محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے اندر تک اترتی نظریں مریم کو اپنے آپ میں سمیٹنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ اکیلے نہیں تھے، ان کی وائف بھی ان کے ساتھ تھی۔ اس نے نظریں جھکا کر سنجیدگی سے کہا تو شاہ کی نظروں کے سامنے ایک مرتبہ پھر نینا کا جان لیوا سراوا لہرا گیا۔ اس نے گہری نظروں سے گندمی رنگت والی سادہ سی مریم کو دیکھا جو یکایک اسے بہت بری لگنے لگی تھی۔ وہ لب بھیج کر ویٹر کو بلانے لگا۔ نہ جانے کیا بات تھی، شاید اس کے چہرے سے نظر آتے ناگواری و بیزاری اور خوف سے بھرپور تاثرات تھے جو ارسل کا دل اسے اس شخص کے ساتھ تنہا دیکھ کر بے چینی محسوس کرتے، اسے اکیلا چھوڑ کر جانے پہ آزمادہ نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پارکنگ میں آ کے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی اسٹارٹ کرنے کے باوجود آگے نہ بڑھ سکا، اور موبائل پر ایک نمبر ملا گیا، ایک ضروری کال کرنی ہے، بات کر لوں پھر چلتے۔ اپنی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتی نینا کو کہا جو شانے اچکا کر خود ہی اپنے فون پر جھک گئی۔ خود وہ ریسٹورنٹ کے خارجی دروازے پر نظریں جمائے فون کان سے لگا کر اپنے اسسٹنٹ سے کچھ آفیشیل بات چیت کرنے لگا۔ یہ بالکل غیر ارادی حرکت تھی، وہ نہیں جانتا تھا وہ کیوں وہاں سے نہیں جا سکا یا کیوں اس نے نینا سے جھوٹ بولا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ پیچ کلر کے شرٹ اور ٹراؤزر پر سر پر اچھی طرح چادر اوڑھے شانے پر بیگ لٹکائے دائیں ہاتھ میں تھامی فائل سینے سے لگائے شاذب کے معیت میں ریسٹورنٹ سے باہر آتی دکھائی دی۔ ارسل نے بغور انہیں بلیک کلر کی ٹویوٹا کرولا کی جانب بڑھتے دیکھا، جلد ہی بات مختصر کرتا کال کٹ گیا۔ پھر سارے راستے نام محسوس انداز میں شاذب کی گاڑی کو نظروں میں رکھتے ڈرائیو کرتا آیا تھا۔ جب شاذب کی کار حمیرہ خالہ کے بلاک کی جانب مڑی دکھائی دی تو اس نے طمانت کی سانس خارج کر کے کار کا رخ نینا کے گھر کی جانب موڑا۔ شام 6:15 کا وقت تھا جب عبیرہ کے دروازہ کھولنے پر نینا تیزی سے گھر میں داخل ہوئی اور کھٹ کھٹ کرتی لاؤنج میں بیٹھی شیلا صاحبہ کو پوری طرح نظر انداز کرتی ارسل کی کمرے کی طرف چلی گئی۔ شیلا صاحبہ تو آج ایک بار پھر سے حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ ارسل کے نکاح کو 3 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ نینا کا یہی معمول تھا، وہ تقریباً ہر روز دوسرے روز ارسل کے آفس سے آنے کے بعد شام کے وقت یہاں آج دھمکتی تھی، پھر ذرا سی دیر میں اسے لے کر یا تو گھر سے باہر چلی جاتی یا دونوں کمرے کا دروازہ بند کر کے رات گئے تک اندر بیٹھے رہتے۔ ایسے میں عبیرہ کو پکار کر ارسل اپنا اور نینا کا کھانا چائے وغیرہ سب اندر کمرے میں ہی منگوا لیتا۔ چھٹی والے دن بھی وہ زیادہ تر وقت ارسل کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی گزارتی۔ ارسل کو ماں بہن کے ساتھ بیٹھنے یا کچھ بات چیت کرنے کی فرصت کم ہی ملتی۔ ان دونوں کی روٹین دیکھ کر شیلا صاحبہ ناگواری محسوس کرنے کے باوجود ارسل سے اس بارے میں بات کرنا فضول سمجھتی تھی۔ وہ جہاں دیدہ عورت تھی، جانتی تھی بیٹا پوری طرح نئی چڑھی محبت کے خمار میں مبتلا ہے، اس سے کوئی شکوہ یا گلہ کرنا اپنے وقار سے نیچے آنے کے مترادف تھا جو انہیں ہرگز گوارا نہ تھا، تو ان کی حرکتوں پہ دل مسوس کر رہ جاتی۔ تائی امی سلام، ارسل کہاں ہے؟ چند ہی لمحوں بعد وہ الٹے قدموں واپس آئی، اس سے پوچھنے لگی۔ انہوں نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا جس نے سیاہ رنگ کی نائٹی پہنی ہوئی تھی جس میں اس کی گوری گلابی پنڈلیاں آدھی آدھی نظر آ رہی تھی، اوپر سفید رنگ کے جھپلا نما فراک جو گھٹنوں سے خاصی اونچی تھی، گلے میں سیاہ اور سفید رنگ کا پرنٹڈ چھوٹا سا اسکارف لٹکائے جسے معمول گہرے میک اپ اور کھلے بالوں میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ انہوں نے اس لڑکی کو کبھی بھی مناسب لباس یا طریقے سے دوپٹہ اوڑھے نہیں دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں ستائش کی بجائے ناپسندگی اتر آئی۔ وعلیکم السلام، دیکھ تو آئی ہو، تم گھر نہیں آیا ابھی؟ اس کے عجیب سے انداز میں کیے گئے سلام کا جواب دے کر وہ اپنی ناگواری دباتی بولی، 6 بج رہے، اس وقت تک تو آ جاتا ہے وہ آفس سے، آج کیوں نہیں آیا؟ اس بار قدرے جھنجھلا کر پوچھا۔ مجھے کیا پتا بیٹا، ہر وقت تو تمہارا رابطہ رہتا اس سے، فون کر کے پوچھ لو، آج کیوں نہیں آیا؟ اس بار وہ بھی اکتاہٹ زدہ لہجے میں بولی۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ وہ پہلے ہی شاید اس کا نمبر ملا رہی تھی، غالباً وہ فون اٹھا
नहीं रहा था, फोन बंद करके बोली, नैना बेटा कभी हमारे पास भी 2 घड़ी बैठ जाया करो, हमसे भी कुछ रिश्ता है तुम्हारा। ये अभीरा तुम्हारी छोटी सी बहन जैसी है, इकलौती भाई भाई हो, भाभी हो तुम उसकी। इससे कुछ बात बात किया करो। वो बाहर की जानिब जा रही थी जब शहला साहबा बोली, फिर किसी कभी बैठूंगी ताई, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है। बेजारी से कहकर आगे बढ़ और शहला साहबा अपना सा मुंह लेके रह गई। अम्मी आपको क्या जरूरत थी उनसे ये बात सब कहने की? उन्हें सिर्फ भाई से गर्ज है, वो हमारे पास बैठेंगी या हमसे बात करेंगी, ये तवक्का रखना ही बस है। और वीरा से माँ का रंजीदा चेहरा ना देखा गया, तभी उनके पास आकर बोली, दिल में उसकी बात से मुतफिक होते वो उसे देख कर रह गई। अलवीना मैके आई तो इसरार करके मरियम को भी साथ ले आई। बहुत अरसे से उसने शैला खाला की तरफ चक्कर नहीं लगाया था। खाला के अलावा अबीरा भी काफी मर्तबा गिला कर चुकी थी, सो इस वक्त वो अलवीना के साथ वहां मौजूद थी। शैला साहबा हस्ब आदत उससे बहुत मोहब्बत से मिली। अरसल कहाँ है अम्मी, ऑफिस से नहीं आया अभी? अलवीना ने अरसल के कमरे की तरफ देखते हुए पूछा। आज तो जल्दी आ गए थे, लेकिन फिर साथ ही नैनाबाजी भी आ गई, और बस फिर जैसे फिर हस्बे मामूल ले उड़ी भाई को। शैला की साहबा की बजाय अबीरा ने मुंह बनाकर कहा, चुप करो तुम। शैला साहबा ने फौरन ही उसे घुरका, सच कह रही हूँ आप ही, भाई को तो अब गुज़िश्ता कुछ महीनों से हम लोगों की परवाह ही नहीं रही। जैसे सारा वक्त तो नैनाबाजी चिपकी रहती है उनके साथ। अभी तो घर भी नहीं आई और हमारा भाई अभी से पराया हो गया। अबीरा को भाई की तरफ से बहुत गिला था, तभी वो बोलती चली गई, जाओ यहाँ से, फिजूल बोले चली जा रही हो। शैला साहबा ने उसे जोर से डांटा तो नाराजी से उठी देखती अपने कमरे में चली गई। ये सिलसिला कब तक चलेगा अम्मी? आप चाचा चाची से बात करें रुखसती ले नैना की। 6 महीने तो हो गए निकाह को, और कितना टाइम चाहिए उन्हें? हमारी तरफ से कौन सा लंबे चौड़े जहेज का मुतालबा है जो उन्हें मजीद टाइम दरकार है? अलवीना ने कहा, बहुत दफा बात कर चुकी हूँ बेटा। अरसल ने भी नैना को बहुत समझाया, लेकिन वही मुर्गी की एक टांग, जब तक पढ़ाई खत्म नहीं होगी रुखसती नहीं करवाऊंगी। शैला साहबा ने बताया, तो फिर तो आप रुखसती को भूल ही जाए अम्मी। पिछले 5-6 साल से वो यूनिवर्सिटी जा रही है नैना, अब अल्लाह जाने इसकी पढ़ाई कब खत्म होगी। अलवीना हंसते हुए बोली। खामोश बैठी मरियम को भी हंसी आ गई। मुझे तो समझ नहीं आती, ठाने क्या बैठी है ये लड़की, रोज रोज आ जाती है बस, फिर कभी दोनों कहीं बाहर चले जाते या फिर घर में कमरा बंद करके बैठे रहते। वो बहुत फिक्रमंदी से बोल रही थी। मरियम को वो आज बहुत अफसरदा परेशान सी लग रही थी। आप अरसल को समझाए, अलवीना ने सलाह दी। अरसल को क्या समझेगा, वो तो पूरी तरह पागल हुआ है नैना के पीछे। बस अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह ही मेरे घर का सुकून कायम रखे। वो गहरी सांस भरते हुए बोली। छोड़ो, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई जी, इतने दिन जो बच्ची इतने दिन बाद आई है। तुम दोनों बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। और बीरा तो अब रूट के कमरे में बंद हो गई है। वो घुटनों पे जोर देती उठने लगी। आप बैठे खाला, मैं मेहमान थोड़ी हूँ, चाय मैं बनाती हूँ, उसने कहा। और उन्होंने बहुत रोका, अलवीना ने भी बैठने को कहा, लेकिन वो ना मानी और अपने आदत के मुताबिक उन्हें आराम से अलवीना के साथ बैठने का कहती, खुद अबीरा के कमरे में आ गई और जल्दी से उसका मूड ठीक करती उसे साथ लिए किचन में घुस गई। फिर इन दोनों ने मिलकर चाय के साथ चॉकलेट ब्राउनी, दही बड़े और कटलेट्स बनाए, और 1 घंटे बाद वो सब खातिन लाउंज में बैठी बातों में मसरूफ चाय और मुख्तलिफ लवाजमात से लुत्फ अंदोज हो रही थी। माशाअल्लाह, हर चीज लाजवाब बनाई है मेरी बेटी ने, शैला साहबा मोहब्बत से बोली। अबीरा ने भी मेरी मदद करवाई है खाला, उसने जल्दी से कहा। अबीरा ने जितनी मदद करवानी होगी वो अच्छी तरह जानती थी, लेकिन बेटी का मूड फिर खराब हो जाता, इसलिए मुस्कुराकर रह गई। क्या बात है खाला, आज आप बहुत थकी थकी लग रही है, मरियम ने खामोशी से चाय के घोट लेती शैला साहबा से पूछा, जिनका चेहरा आज बिल्कुल मुरझाया हुआ था। कुछ नहीं बेटा, बस जरा सा सर में दर्द है, वो फीका सा बोली। अरे ये तो कोई मसला ही नहीं, अभी मैं आपके सर में अपनी मशहूर जमानत चंपी करती हूँ, देखिएगा सर का दर्द यूं भागेगा, उसने चुटकी बजाते कहा। अरे नहीं मेरी बच्ची, तुम जीती रहो, जब से आई हो कामों में लगी हो, बस अब मेरे पास बैठो, मैं सर दर्द की गोली खा लूंगी, वो मोहब्बत से बोली। कैसे गैरों वाली बातें कर रही है खाला, मैं नाराज हो जाऊंगी, वो मसनूई खफगी से बोली तो वो सब ही हंस पड़े।
मरियम फौरन ही जाकर किचन से तेल की बोतल उठा लाई। वो शैला सावा के सर में मालिश करते सबके साथ हल्की फुल्की बातें भी कर रही थी। जरीश भी पास बैठी खिलौने से खेल रही थी जब हंसते मुस्कुराते एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले नैना और अरसल चले आए। मरियम उन्हें ऐसे देखकर झेप गई। उन्हें इस वक्त देखते ही उस दिन रेस्टोरेंट में उनसे हुई मुलाकात भी याद आ गई। उसे अरसल से एक मर्तबा फिर शर्मिंदगी महसूस हुई। वो सर पर ओढ़ा दुपट्टा ठीक करते हुए धीमे से सलाम करके पलके झुका दी। अरे वाह, आज तो अपी आई है। वो अलवीना से मिलता हुआ नैना भी सलाम करती उसके साथ ही सोफे पर बैठ गई। तुम लोग कब तक अब ऐसे ही फिरते रहोगे? अब रुखसती करवाओ, घर में बहू आए, रौनक हो, अम्मी का भी दिल लगे। अलवीना ने उन्हें छेड़ा। दोनों साथ साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। सुनो अपी, क्या कह रही है? अरसल ने शरारत से नैना से कहते आंखें नछाई। वो उसका हल्का सा घूर कर रह गई। अरसल जरीश की गोद में बिठाता अलवीना से बातों में मसरूफ हो गया। बस करो बेटा, जीती रहो। कैसा आराम आ गया है। अल्लाह नसीब अच्छा करे। शाहजेब के घर जाऊंगी तो उजाला कर लूंगी इंशाअल्लाह। शैला सापा बोली तो अलवीना को उनके लहजे में छुपी हसरत साफ महसूस हुई। मरियम अरसल के सामने इस जिक्र पर झिपती तेल की बोतल का ढकना बंद करती जल्दी से उठ खड़ी हुई। अम्मी, एक कप अच्छी सी चाय तो पिलवा दे। अरसल जो उसके हाथ की बनी चाय पीने के चक्कर में कब से उसके फारिग होने का ही मुंतजर बैठा था, उसे वहां से जाता देख एकदम बोला, मैं बना देती हूँ। मरियम ने कहा, नहीं तुम बैठो, मैं बनाती हूँ। जब से आई हो मुस्तकिल कामों में लगी हो। अलवीना अपनी जगह से उठते हुए बोली। कोई बात नहीं भाभी, मरियम ने कहना चाहा। नहीं बेटा, बस बहुत हो गया, तुम बैठो यहाँ। शैला साहबा ने हाथ से पकड़कर उसे अपने पास बिठाया। नैना ने बहुनिहायत जल कर उन्हें मरियम को पर मोहब्बत लुटाते देखा। जाने क्या नजर आता उन्हें इस आम सी शक्ल और सूरत की लड़की में जो ऐसे वारी सदके जाती है। उसने जहरीली नजरों से मरियम को देखते हुए दिल में सोचा, अपने तो सारे काम करवा रही थी, उससे क्या हो जाता अगर एक कप चाय का कप मेरे लिए भी बना देती। और इसे देखो, ये भी जरा सी फॉर्मेलिटी पूरी करके फौरन ही हाथ झाड़कर बैठ गई। असल ने आपस में कोई बात करती शैला साहबा और मरियम को देखकर कुड़कर सोचा, तो वो कौन सी तुम्हारी बीवी है जो तुम्हारी खिदमत करने पर कमर बस्ता रहे। दिल ने फौरन ही मरियम की हिमायत में एक नुक्ता उठाया। वो गर्दन झटक कर मोबाइल की तरफ मतवज्जा हो गया। मरियम को हमेशा से ही अरसल का सामना करने से बहुत झिझक महसूस होती थी। उसकी बोलती गहरी सिया निगाह उसे अजीब सी घबराहट में मुब्तला कर देती थी। अभी भी उसे अपना वहां बैठना बिला जरूरत लगा तो उठकर अबीरा के कमरे में चली आई जो मोबाइल में मसरूफ थी। मरियम आप ही आए, बैठे। अबीरा ने उसे देखते ही कहा। वो बेड पर उसके पास ही टिक गई। क्या देख रही हो? इतनी दिलचस्पी से उसने उमेरा को पुरशौक नजरों से मोबाइल में गुम पाया तो पूछ बैठी। नैना बाजी ने इंस्टाग्राम में अपनी स्टोरी शेयर की है, वही देख रही हूँ, उसने बताते साथ ही मोबाइल उसके भी आगे कर दिया। नैना की काफी सारी तस्वीरें सामने थी। हर तस्वीर पे सैकड़ों की तादाद में लाइक्स मौजूद थे। वो बिलाशा बाबला की हसीन भी लग रही थी। उसके अलावा तस्वीरें निहायत ही स्टाइल और महारत से खींची गई थी। बैकग्राउंड, लाइटिंग, पोज सब काबिले दीद था। वो भी उबेदा के साथ इश्तियाक से देखने लगी। इक्का दुक्का तस्वीर में अजल भी नजर आया। अबीरा को शैला साहबा ने आवाज दी तो मोबाइल उसके हाथ में पकड़ाकर उनकी बात सुनते बाहर चली गई। मरियम बेख्याली में अंगूठे का हरकत देती चली गई जब एक तस्वीर उसका हाथ रुक गया। नैना सिया रंग के लिबास में मलबूस थी, जारजेट के बारीक कपड़े की जरा जरा सी आस्तीनों में से उसके गोरे गोरे गुलाबी सडोल बाजू नुमाया थे। वो खूबसूरती भरे लबों को सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगाए गहरे मेकअप और खुले बालों में बिलाव की हसीन लग रही थी। इसके बिल्कुल पास बेहद करीब अरसल का चेहरा बैकग्राउंड से टिका था। तस्वीर उसके जाविये से ली गई थी। अरसल का सिर्फ चेहरा ही नजर आ रहा था। नैना कैमरे की जानिब देख रही थी जबकि अरसल निहायत वारफगी से निसार होती जान लुटाती नजरों से नैना को देख रहा था। उसकी निगाहों में नैना के लिए जज्बात का ठाटे मारता समंदर नजर आ रहा था। वो दिलचस्पी से मुस्कुराता हुआ शानदार लग रहा था। माथे पे बिखरे गीले बाल, हल्की हल्की बड़ी हुई शेव, भरे भरे अनाबी लब, वो वाकई बला का हैंडसम था।
مریم نے دل میں اعتراف کیا، اسے وہ تصویر خاص کر اصل کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر شرم آ گئی۔ اف، یہ تو بہت رومانٹک لگتے، نہ جانے بیچاری کی نینا کا کیا حال کرتے ہوں گے۔ اسے بے ساختہ خیال آیا، ساتھ ہی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی۔ بلا شبہ وہ تصویریں حد سے زیادہ رومانٹک چیز سے نینا پر حیرت ہوئی۔ اس نے کیسے اپنی اتنی قربت کے لمحے کی تصویر پبلک کر رکھا ہے؟ وہ جلدی سے موبائل بند کر کے سامنے رکھ گئی۔ اور پھر آدھے گھنٹے بعد جب ارسل سلوینا کو گھر چھوڑنے جا رہا تھا، اسے ارسل کا سامنا کرنے سے بے تحاشا جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کترائی کترائی سے الوینا بھابھی اور زریش کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی، جبکہ آگے اس کے ساتھ نینا براجمان تھی۔ مریم میں اتنی ہمت نہ تھی کہ نگاہ اٹھا کر اسے ایک نظر بھی دیکھ لے۔ بار بار نظروں کے سامنے اس کی وہی تصویر، بے باک تصویر گھوم رہی تھی، جو اسے اپنے آپ میں سمٹ کر نظریں جھکانے پر مجبور کر دیتی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا کہہ رہی ہو؟ غصے سے بولی۔ میں آپ کو بالکل اپنے ہوش و حواس میں بتا رہی ہوں آنٹی، میں تابش بھائی سے پیسے مانگنے نہیں جاؤں گی۔ وہ دو ٹک بولی۔ تم جانتی بھی ہو اس بات کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ انہوں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ آنٹی آپ جو بھی کہے، میں اپنی عزت نفس کو مزید مجروح نہیں کر سکتی۔ نہیں، نہ ہی میں یہاں سے کہیں جاؤں گی، یہ میرا گھر ہے اور آپ یہاں سے مجھے نکال نہیں سکتی۔ اس نے بہادری سے کہا تو اس کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ آصف، آصف! انہوں نے زور زور سے پکارا۔ جی امی! وہ اپنے کمرے سے باہر چلا آیا۔ دیکھو تو ذرا تمہاری بیوی کا دماغ کیسے خراب ہو رہا ہے، کیسی اکڑ دکھا رہی ہے مجھے، انہوں نے کاٹ ڈال نظروں سے حفصہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ اسے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ وہ کس بات کے حوالہ دے رہی ہے، تبھی لب بھیج کر رہ گیا، گویا اب فیصلہ کن گھڑی آ چکی تھی۔ وہ پچھلے کئی ماہ سے تابش سے رقم مانگنے کی بجائے حفصہ کے ذریعے خود انہیں رقم دے رہا تھا، لیکن وہ رقم چونکہ ان کی مطلوبہ رقم سے خاصی کم ہوتی تھی، اس لیے ایک تو وہ بہت ناک بھوں چڑھا دیتی تھی، دوسرے اب جلدی جلدی تقریباً ہر مہینے 1.5 مہینے میں ہی تقاضا کرنے لگی۔ اس صورت حال سے عاجز آتے آصف کے منع کرنے کے باوجود حفصہ نے ان سے صاف صاف بات کرنے کی ٹھانی، کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی کس طرح ماں کا ناجائز مطالبہ کو پورا کرنے کے چکر میں وہ ہلکان ہو رہا تھا۔ ہر مہینے تمام اخراجات پورے کرنے کے بعد اسے اتنی ہی سیونگ نہیں ہوتی تھی وہ حمیدہ صاحبہ کو خوش کر سکے۔ اسے دن رات کی ٹینشن میں وہ حد سے زیادہ متفکر رہنے لگا، آنکھوں کے نیچے ہلکے الگ پڑ رہے تھے۔ حفصہ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ وہ ایک طرف بیوی کی عزت نفس کا خیال رکھ دیا تھا تو دوسری طرف ماں کے جذبات کو بھی ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ اس مسئلے کا حل اسے ایک ہی نظر آیا کہ آنٹی سے صاف صاف بات کر لی جائے۔ ساتھ جب حمیدہ صاحب نے اسے میکے جا کر تابش سے رقم لانے کا کہا تو برداشت نہ کر سکی اور بول پڑی، جس کے نتیجے میں گھر میں خوب لڑائی ہو رہی تھی۔ حفصہ ٹھیک کہہ رہی امی، میں اب اپنی بیوی کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور نہیں کروں گا۔ ماں کے متوقع رد عمل کے لیے خود کو تیار کرتا قطعی لہجے میں بولا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ان کا حد سے زیادہ فرما بردار اور تابع دار بیٹا آج ان کے دو بدو آ کھڑا تھا۔ اس کی وجہ سے تم میری نافرمانی کرو گے؟ بھول گئے کیسے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر تمہیں پالا پوسا میں نے؟ صرف تمہاری خاطر بھری جوانی میں بے ہوگی کاٹی۔ سوتیلا باپ تمہارے ساتھ برا سلوک نہ کرے صرف اس لیے دوسری شادی نہیں کی میں نے۔ انہوں نے جیسے اپنے احسانات جتا کر اسے شرم دلانی چاہے۔ سب یاد ہے مجھے امی، میں کچھ بھی نہیں بھولا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائے میں کیا کروں؟ یہ عورت تو میری اپنی ہے، آپ کو خوش کرنے کے چکر میں اس کے ساتھ بھی تو زیادتی نہیں کر سکتا میں۔ قیامت کے دن صرف آپ کے حقوق کے بارے میں ہی نہیں، اس کے حقوق کے بارے میں بھی تو سوال ہوگا مجھ سے۔ تب میں کیا کروں گا امی، مجھے بتائے، وہ بہت شکستہ دل سے بولا۔ آنٹی پلیز، کیوں بلا وجہ کی ضد پہ آ کے گھر کا ماحول خراب کر رہی ہے؟ حفصہ نے پاس آ کر سمجھانا چاہا لیکن وہ اس کے ہاتھ جھٹک گئی۔ دور رہو تم، یہ ساری پٹی تمہاری پڑائی ہوئی ہے، لیکن تم ابھی مجھے جانتی نہیں ہو۔ آصف، یا تو تمہیں میری بات ماننی پڑے گی ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حمیدہ کے یہاں چلی جاؤں گی، اور نہ ہی قیامت کے دن میں تمہیں اپنا دودھ بخشوں گی۔
انہوں نے ایک مرتبہ پھر اسے اپنی دھمکی سے دھمکایا، جس کے آگے وہ ہمیشہ ہار مان کر گھٹنے ٹیک دیتا تھا۔ یہ گھر آپ کا ہے امی، آپ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گی، اس نے گہری سانس خارج کرتے تھکے تھکے لہجے میں کہا، تو انہوں نے ایک جتاتی تمسخرانہ نظر بہو پر ڈالی، لیکن اگلے ہی لمحے ان کی چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ آپ یہاں آرام سے رہیں، میں حفصہ اور عبداللہ کو لے کر یہاں سے چلا جاتا ہوں، اس نے کہا تو حیرت کی زیادتی سے اس کی آنکھیں پھٹنے لگی۔ آصف، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے جلدی سے کرسی کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا۔ حفصہ اور آصف دونوں لپک کر ان کو سہارا دینے آگے بڑھے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں امی، اس نے مجھے صاف لفظوں میں کہہ دیا۔ اگر میں نے اب اسے تابش بھائی سے پیسے لینے کے لیے وہاں بھیجا تو یہ گھر واپس نہیں آئیں گی، خلا لے لیں گی مجھ سے۔ اس نے مصلحتاً جھوٹ بولا تو وہ بے یقینی سے حفصہ کو دیکھنے لگی، جیسے انہیں اس انتہائی اقدام کی توقع نہ ہو۔ اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ آپ کی بیجا ضد کی خاطر اپنا گھر اجاڑ لوں؟ 2 بچے ہیں میرے، چھوٹا سا 2.5 سال کا بیٹا اور بیٹی۔ بیٹی تو اب اس دنیا میں آئی بھی نہیں، بے سہارا کر دوں انہیں؟ وہ تو رل جائیں گے۔ اس نے ان کے ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگاتے پوچھا تو وہ دہل گئی۔ بے شک پوتے میں تو ان کی جان بستی تھی، اور ننھی سی گڑیا جس کی آمد کی وہ بے چینی سے منتظر تھی۔ وہ کچھ لمحوں تک خاموشی سے بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جاتی ہوئی بولی، کوئی کہیں نہیں جائے گا، جاؤ دونوں اپنے کمرے میں، اور تم آئندہ تمہارے منہ سے میں یہ خلا طلاق جیسے کریہ الفاظ نہ سنوں۔ میں حفصہ سے کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ سحر کے وقت شہلا صاحبہ اور ربیرہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ ارسل اپنے کمرے میں بیڈ پر تکیے سے ٹیک لگائے لیپ ٹاپ پر آفس کا کام کرنے میں مصروف تھا۔ جب دروازے پر آہٹ ہوئی، اس نے نظر اٹھائی اور پھر گویا اس کی نظر پلٹنا بھول گئی۔ سامنے ہی ہلکے آسمانی رنگ کے لباس میں تمام تر ہتھیاروں سے لیس نینا کھڑی تھی۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازے کو لاک لگایا اور گرد لپٹا آسمانی دوپٹہ گلے میں ڈالا، جس سے اس کے دلکش بدن کے نشیب و فراز پوری طرح واضح ہو گئے۔ ارسل کو یک ٹک خود کو دیکھتا پا کر وہ گہرا مسکرائی اور بیڈ کے پاس چلی آئی۔ ارسل نے بے خودی کے عالم میں اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے تھام کر وہ اس کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئی۔ کیسے ہو ڈیئر ہسبینڈ؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے دھیمے خمار آلود لہجے پہ پوچھا۔ وہ سامنے پڑا لیپ ٹاپ ہٹاتا پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ نینا نے میں اس پر پوری طرح اپنے سحر طاری ہوتا دیکھا تو لبوں پہ مسکان بکھر گئی، جیسے وہ جانتی ہو کہ ایسا ہی ہوگا۔ تم بتاؤ تمہیں کیسے لگ رہا ہوں؟ اس کے چہرے کے گرد اپنے مضبوط پر حدت ہاتھ رکھتا انتہائی بوجھل بھیگے سے لہجے میں بولا، مجھے تو بہت اچھے لگتے ہو، تبھی تو تم کو اپنے جسم جان کا مالک بنایا ہے، ورنہ نینا کے طلبگار بہت تھے۔ جواباً اس کے رخسار کو اپنے نرم گلابی لبوں سے ہلکا سا چھو کر ایک ادا اور غرور سے بولی۔ اپنے چہرے پہ اس کے نرم لبوں کا لمس محسوس کرنا تھا کہ ارسل کے ضبط کی حد تمام ہوئی۔ اس ظالم ساحرہ نے ایک بار پھر اس کے دل و دماغ، جسم و جان کو اپنے سحر میں جکڑ کر اس کے سوئے تمام جذبات و احساسات جگا کر اسے پوری طرح سے مدہوش کر دیا تھا۔ وہ بے خودی کے عالم میں پوری شدت سے اس پہ جھکتا، اسے دیوانہ وار چوم کر اپنے سینے میں بھڑکتی ہوئی تشنگی مٹانے لگا۔ جانے کتنی ہی دیر وہ اس کے لبوں کے بے قرار اور بے سری حرکت اپنے چہرے اور گردن پر برداشت کرتی رہی، لیکن اس کی دیوانگی بجائے کم ہونے کے پل پل بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ نینا جو خود بھی اس کی پرشدت قربت پہ پوری طرح ڈوبتی ہوئی ہی ڈوب چکی تھی، اس وقت ہوش میں آئی جب اسے نرمی سے اسے بیڈ پر لٹایا۔ ایک دم اپنے گرد کی خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ سماتی لمحے اس کے بنائی گئی ہر حد، ہر دیوار، ہر ارادہ توڑ کر اسے ہار ماننے پہ مجبور کرتے، وہ ایک دم خود پر قابو پاتی اسے دور ہٹا کر اٹھ بیٹھی، لیکن وہ اب اتنا پاس آ کر کسی صورت دور ہٹنے پہ آمادہ نہیں تھا۔ تبھی ایک مرتبہ پھر اسے اپنی نرم گرفت میں لے کر اس کے چہرے پہ جھک گیا۔ ارسل کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ وہ بمشکل سے فاصلہ قائم کرتی بولی، آج نہیں نینا، آج نہیں، اب یہ دوری جان لے رہی ہے۔ وہ پوری شدت سے اسے چوم کر بولا۔ وہ تو گویا اس کی قربت میں پاگل ہوا تھا
और उसे भी पागल कर देना चाहता था। नैना के दिल की धड़कन तेज हुई। आज कुछ ज्यादा ही हो गया, ये तो बिल्कुल ही पटरी से उतर रहा है। उसने खुद को सर्जिश की। इससे पहले कि वो नजदीक बहक कर सारी दीवारें गिरा देता, वो जल्दी से बेड से उतर गई। अरसल को उसकी हरकत सख्त नागवार गुजरी। उसने एकदम उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया। वो कई कटी हुई शाख की तरह उसके सीने से आ लगी। अरसल मेरी जान, तुम मेरे हुस्न से बिल्कुल ही घायल हो गए हो। ये यहाँ तक फरामोश कर बैठे, अभी हमारी रुखसती नहीं हुई। उसके मजबूत कशादा सीने पे अपनी नर्म उंगलियां से लकीरें बनाते हुए बोली, इससे क्या फर्क पड़ता है यार, तुम बीवी हो मेरी। मजहब कानून सब हमें इजाजत देता है। उसने जज्बात से मतलूब होते एक मर्तबा फिर उस पर झुकता चाहा, जब वो उसके लबों पर अपने हाथ रख के उसे रोक गई। मजहब कानून तो इजाजत देता है, लेकिन ये मुआशरा, इसके तकाजे भी तो निभाने पड़ते हैं ना। वो अपने बेहद करीब अरसल के खुमार आलू सिया आंखों में झांकते हुए समझदारी से बोली, तो करवाते ना वो रुखसती, क्यों तड़पा रही हो। शायद उसकी बात वो भी समझ गया था, जब उससे दूर हटता हुआ बोला, अंदाज में अजीब सी लाचारी और बेबसी छुपी थी। मैं जिसे महसूस करके नेहा नैना खुलकर मुस्कुराई। बिल्कुल वही हो रहा था जैसा उसने चाहा था। अपने पीछे अपने ही ख्वाब देखना चाहती थी वो उससे। सिर्फ तुम ही तो नहीं तड़प रहे अरसल, मैं भी तो दिन रात सुलग रही हूँ। वो उठकर बैठी और अपनी उसकी पुश्त पर अपना बाजू फैलाकर चेहरा उसके बाजू से लगाकर बोली, क्यों अपने साथ साथ मुझे भी दूरियों के अजाब में ढकेला हुआ है। छोड़ क्यों नहीं देती है बिला वजह की जिद। उसके बाल नरमी से अपनी मुट्ठी में जकड़ता उसका चेहरा ऊंचा करके कहता, नैना को आज अपनी जान सख्त मुश्किल में लगी। तुम जानते तो हो, पढ़ लिख कर अब्बा की ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ, माशरे में अपना नाम बनाना चाहती हूँ। यार पढ़ लेना, शादी के बाद जितना पढ़ना चाहो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। कितनी दफा तो कह चुका हूँ तुमसे, फिर न जाने तुम क्यों घबराती हो। उसकी एक ही रट वो झुंझला कर बोला, तुम्हारी इन्हीं शिद्दतों से घबराती हूँ। खुद को देखा है तुमने, जज्बात में बहकर क्या हाल करते हो मेरा। वो अपने चेहरे और गर्दन की तरफ इशारा करती बोली, जहां उसके ताजा ताजा कुर्बत के निशान मौजूद थे। तुम खुद मुझे उकसाती हो। असल उसके वजूद पर अपनी शिद्दतों के निशान देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या मैं उकसाती हूँ तुम्हें। वो हैरत से चीखी, तो और क्या, मैं तो आराम से ऑफिस का काम कर रहा था, तुम खुद ही आकर। उसे मायनी खेजी से कहते बात अधूरी छोड़ी। चलो अब जल्दी से फ्रेश होकर आओ, हम बाहर चल रहे। वो उसे हल्का सा घूर कर बेड से उठते हुए बोली, अभी जाना जरूरी, मुझे कुछ काम करना है। वो बालों को उंगलियों से संवारता बोला, हाँ बहुत जरूरी है, कोई काम वाम नहीं होगा। पहले तुम मेरे ढेर सारी शॉपिंग करवाओगे, फिर हम डिनर करेंगे, फिर लॉन्ग ड्राइव। वो धूस से बोली, यानी तुमने सोच लिया आज मुझे कोई काम करने नहीं दोगे। उसने कहा, यस, बिल्कुल भी नहीं। आज का दिन तुम्हें अपनी बीवी के नाम करना पड़ेगा। वो दिलगशी से मुस्कुराती उसे वॉशरूम की तरफ ढकेलते हुए बोली, मनकू मनकूहा बीवी बनाने ही कहा दिया तुमने। उसने लहजे में मसनूई उदासी भरकर कहा, जबकि चेहरे पे मानी खेज मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। अरसल, वो आंखें दिखाते हुए जोर से चिल्लाई। वो हंसता हुआ वॉशरूम में गुम हो गया। वो भी आईने में खुद को देखती अपना बिखरा बिखरा हुलिया दुरुस्त करने लगी। लबों पर एक गहरी इत्मीनान भरी मुस्कुराहट फैली हुई थी। अरसल जैसा खूबसूरत लड़का, इस बला का स्मार्ट छा जाने वाला मर्द उसकी मुट्ठी में था। जिसकी एक दुनिया दीवानी थी, वो उसका दीवाना था। उसका दम भरता था, उसके इशारों पर चलता था। ये सब दिलफरेब था, बहुत दिलफरेब। उसे आईने में नजर आते अपने ही अक्स को देखकर मायनी खेजी से आंख दबाई। ये क्या हरकत की तुमने। वो अभी ऑफिस से आने के बाद फ्रेश होकर अम्मा के पास आकर बैठा ही था, जब वो उसे चाय का कप थमाते बोली, कौन सी हरकत। वो बिल्कुल समझ नहीं चाह सका वो किस बारे में बात कर रही है। क्या जरूरत थी मरियम को झूठ बोलकर होटल लेकर जाने की। आज उसकी माँ का फोन आया था, उन्होंने अच्छी खासी बातें सुना दी मुझे। वो उसकी खुशमगी नजरों से घूरते हुए बोली, तो उसे भी चंद दिन पुराना वाक्य याद आ गया, जिसका आगाज तो अच्छा हुआ था, लेकिन इख्तिताम खासा नाखुशगवार था। गलती हो गई थी जो उस बेहद गवार लड़की के साथ अपना सर सर फोड़ने चला गया। माफ कर दे आप भी मुझे।
और क्या बातें सुना रही थी वो आपको? वो तेवरिया चढ़ा कर बोला। देखो शाहजेब, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया, वो लोग पैसे वाले तो है लेकिन खासे कदापत पसंद है। ना वो ही उनकी लड़की शादी से पहले के मेलजोल को पसंद करती है। और इस मामले में मेरी राय भी यही है, उन्होंने तहम्मुल से समझाया। लेकिन मेरी राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं मंगनी के बाद का पीरियड एंजॉय करना चाहता था, और जो इस आसार कदीमा से बरामद हुई लड़की ने बर्बाद कर दिया। वो तनक कर बोला, अगर इतनी ही आग लग रही है तो मैं शादी की तारीख ले लेती हूँ। शादी के बाद करते रहना एंजॉय। वैसे भी अब वो लोग दबे दबले लफ्जों में शादी का सवाल करने लगे। उन्होंने कहा तो वो एकदम बितका, हरगिज भी नहीं अम्मी, अव्वल तो अभी शादी करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और अगर की भी तो उस लड़की से तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। पता नहीं किस बात का अकड़ है उसे, ना ना शक्ल ना अकल, जो मंगेतर को खुश रख नहीं पाती। वो शौहर को क्या खाक खुश करेंगी? वो बेबाकी से बोला। फिजूल बातें मत करो शाहजेब, इतने अच्छे खाते पीते खानदानी शरीफ लोग हैं। एक बार शादी हो जाए तो जैसे मर्जी बीवी और ससुराल वालों को उंगलियों पे नचाना। देखो तुम्हारी खाला कैसे बेटे के ससुराल पर ऐश कर रही है। पिछले हफ्ते उस आई थी आपा, वो तो ऐसी मोटे सोने की चैन पहनी हुई थी, बता रही थी आसिफ के ससुराल वालों से पैसे लेकर बनवाई है। आपकी सोने की चेन के चक्कर में मैं अपनी जिंदगी नहीं खराब कर सकता अम्मी। बहुत खूबसूरत मॉडर्न हमारी सोसाइटी में मुंह करने वाली बीवी चाहिए, इस तरह की पर्दे की बुबू नहीं। वो कप टेबल पर पटकता हुआ बोला। ये सब बोलते निगाहों के सामने नैना का होशरुबा सरापा लहराया था। उन्हें कुछ दिन पहले तो बहुत फरीजा हो रहे थे उस पर, अब यकायक इतने कीड़े क्यों नजर आने लगे? वो तंज से बोली, अच्छा हुआ ना, इससे चंद मुर्तबा बात करके क्लियर हो गया कि वो मेरे साथ नहीं चल सकती। वो ढिठाई से बोला, बहरहाल तुम शादी मरियम से करो या किसी और से, मेरी बस यही शर्त है कि लड़की मरियम से ज्यादा अमीर, उसकी तरह सीधी सादी होनी चाहिए। मुझे कोई तेज तर्रार चलता पुर्जा टाइप लड़की नहीं चाहिए। वो दो टक अंदाज में बोली, मैं भी आपको बता दूं, मैं शादी अपनी पसंद से ही करूंगा, चाहे वो लड़की आपको पसंद आए या नहीं, लेकिन बेफिक्र रहे, ऊंचा हाथ ही मारूंगा, इस बात की आपकी जमानत देता हूँ। वो टांगे लंबी करके सोफे की पुष्ट से टेक लगाकर दोनों बाजू सर के पीछे बांधे हुए मुस्कुरा कर बोला। वो उसे देख कर रह गई। आज उसकी बातों से वाजा था, वो मरियम से शादी नहीं करना चाहता। जबकि मंगनी को 3 साल का अरसा होने वाला था, उन्हें समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। क्या ये रिश्ता खत्म कर दे या अपने बेटे के मुड़ के बदले का इंतजार करे? वो शाहजब की मतलून मिजाजी से बखूबी वाकिफ थी। कुछ बैद न था कि आज उसे मरियम में हजार खामियां नजर आ रही थी, कल उसी के गुण गा रहा हो। उन्होंने हालात को उनके धारे पे छोड़ते अभी तेल और उसकी धार देखने का फैसला किया। आज इतवार था और अरसल घर पर ही था। जब दोपहर को नैना आ गई, काफी घंटों तक अरसल और वो कमरे में ही बंद रहे। यहाँ तक कि दोपहर का खाना भी अरसल ने कमरे में ही मंगवा लिया। शाम के 5 बजे दोनों खुशबाश से कमरे से बाहर निकले और घर से बाहर चले गए। अब रात के 9:30 बजे अरसल की वापसी हुई तो वह शैला साहबा और अबीरा लाउंज में ही बैठी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, वो माँ के पास विराजमान होता बोला। चेहरे से थकावट नुमाया थी। वालेकुम अस्सलाम, खाना खाओगे? लगाऊं? उन्होंने पूछा। नहीं, नैना को शॉपिंग करने के ले गया था, वहां काफी कुछ खा लिया, अब भूख नहीं है। उसने टीवी ऑन करते हुए कहा। उन्होंने सर हिला दिया। अबीरा तो भाई को देखते ही उठकर अपने कमरे में जाने लगी। ये गोया उसकी तरफ से मासूम सा नाराजगी का इजहार था, जिसे असल ने तो शायद समझ भी न सका, लेकिन शैला साहबा खूब समझती थी। अबीरा घर में सबसे छोटी होने की वजह से सबकी अपनी लाडली थी। उसकी और अरसल की उम्रों में कई बरसों का फर्क था। अरसल हमेशा उसे बहुत अहमियत देता आया था, बिल्कुल अपनी औलाद की तरह उसका ख्याल रखता था, और खास तौर पे जब से इकबाल साहब की वफात हुई थी, ये तवज्जो और मोहब्बत कुछ और बढ़ गई थी। अब ऐसे में पिछले चंद माह से निकाह के बाद से अरसल की तवज्जो
शैला साहबा और अबीरा पर इंतहाई कम हो गई थी। दोपहर दूसरे नैना भी उन दोनों को जरा भी अहमियत नहीं देती थी। वो घर आती तो सीधा अरसल के पास चली जाती, गोया उसे इस घर में सिर्फ अरसल से सरोकार था। शैला साहबा तो नागवार लगने के बावजूद ये सब नजरअंदाज कर देती, लेकिन अबीरा कम उम्र थी, बाप का गम भी इतना ताजा था, उसे भाई की ये ढिठाई सही नहीं जा रही थी। ओए बिल्ली, कहाँ जा रही हो? मेरे पास बैठो। आज बहुत दिनों बाद वो अपने मखसूस दोस्ताना लबो लहजे में मुखातिब था। मुझे कुछ काम है, वो संजीदगा लहजे में रुखाई से कहती अपने कमरे की तरफ चली गई। अरसल देखते ही रह गया। इसे क्या हुआ? उसने शैला साहबा से पूछा। कुछ नहीं, छोड़ो इसे, उन्होंने टाला था। अब ऐसे में पिछले चंद माह से निकाह के बाद से अरसल की तवज्जो शैला साहबा और अबीरा पर इंतहाई कम हो गई थी। दूसरा, नैना भी इन दोनों को जरा भी। अरसल, अब अगर तुमने ये जिक्र छेड़ ही दिया है तो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद वो बोली तो उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। जी अम्मी, कहे क्या बात है? देखो बेटा, मेरी बात का गलत मतलब नहीं लेना। मैं जानती हूँ नैना तुम्हारी मनपसंद बीवी है। तुम मेरे इकलौते बेटे हो। तुम जानते हो मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी अहम नहीं। लेकिन बेटा, तुम दोनों ने जो इजहार एतवार अपनाए हैं, वो तुम खुद बताओ, क्या वो मुनासिब है? खास तौर पे तब जब एक घर में एक जवान गैर शादीशुदा बहन मौजूद हो। उन्होंने कहा तो वो नजरें चुरा गया। जब वो मजीद बोली, मेरा मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना हरगिज नहीं, लेकिन बेटा अगर ऐसा अगर आखिर आखिर कब तक चलेगा? और दूसरे दिन, हर दूसरे दिन आ जाती, तुम दोनों को कमरा बंद करके बैठ जाते। ठीक है, तुम दोनों मियाँ बीवी हो, जायज रिश्ता है तुम्हारे दरमियान, लेकिन रुखसती से पहले ये सब मुनासिब नहीं लगता। मैं सब समझती हूँ, दुनिया देखी है मैंने, इससे नागवार लगने के बावजूद तुम्हें नहीं रोका। लेकिन बेटा, अब निकाह हुए 9-10 महीने हो चुके, सीधे सीधे रुखसती करो और दोनों मियाँ बीवी साथ रहो, ना तुम्हारी मोहब्बत कायम रखे। उन्होंने रसान से जवाब दिया। मैं तो खुद भी चाहता हूँ अम्मी, लेकिन नैना किसी तरह रुखसती कराने पर आमादा नहीं है। वो शहरे से बोला। मुझे तो समझ ही नहीं है आ रही, उसके गुरेज की आखिर क्या वजह है तुम्हारे साथ? साथ इस निकाह में इसमें पूरी रजामंदी शामिल थी। उन्होंने कहा, बहरहाल मैं खुद अफजाल भाई और रेशमा से बात करूंगी, वो समझाए नैना को और दोनों आकिल बाली को। इतने अरसे तक बगैर किसी अजर के निकाह करके रहना ठीक नहीं। माँ की बात पर वो भी गर्दन हिला के जब ही मजीद बोली, और बेटा जरा नैना से कहो अपने लिबास का ख्याल रखा करे। एक तो वैसे भी काफी बेबाक है, दूसरे उसका लिबास। अबीरा का कच्चा जहन है, वो असर ले रही है। वो हिचकिचाते हुए बोली। एक मर्तबा फिर माँ के सामने शर्मिंदगी महसूस करने लगा। वो खुद भी काफी मर्तबा नैना को टोक चुका था, लेकिन वो उसकी बात को सीरियस लेती ही नहीं थी। तुम शौहर हो, प्यार से समझाओगे तो मान जाएंगी, उन्होंने मजीद कहा तो वो सिर हिला गया। अम्मी, आप बहुत अच्छी है, मेरी सारी कोताहियों को माफ कर दे प्लीज। वो एकदम उठ के घुटनों पे सर रखता बोला। कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो मेरे बहुत प्यारे फर्माबरदार बेटे हो, लेकिन रिश्तों में तवाज़ुन कायम रखना सीखो बेटा। हर रिश्ते को तवाज़ुन से लेकर ही चलोगे तो कभी कोई मसला नहीं होगा इंशाअल्लाह। तुम खुश रहो, मैं बस इतना चाहती हूँ। वो उसके बालों में हाथ फेरती प्यार से बोली। वो जानता था वो माँ बहन की जानिब से गफलत का मर्तकब हो रहा है, लेकिन सलाम था उसकी माँ पर जिसने उसे बिल्कुल भी शर्मिंदा होने नहीं दिया था। उसे बेसाख्ता अपनी माँ पर फख्र महसूस हुआ और उनके हाथ चूम गया। मैं जरा अपनी मानो बिल्ली को मना लूं। वो हंसता हुआ उठा, वो कमरे के दरवाजे पे हल्की सी दस्तक देता वो अंदर आया। अबीरा उसकी तरफ पीठ किए बैठी थी, अपनी आंखें साफ कर रही थी। यकीनन वो इस वक्त रो रही थी। अरसल लाडली बहन को चुपके चुपके आंसू बहाते देखकर लब भींच के रह गया। अबीरा मेरी जान, अपने भाई को माफ कर दो मेरा बच्चा। उसके साथ बैठा वो अपने कान पकड़कर सीधा सीधा मुद्दा बयान किया। भाई, वो एकदम तड़प गई। उसके हाथ से कान हटाए। भाई, अब कभी मुझे इग्नोर ना कीजिएगा, मैं बचपन से आपकी तवज्जो की आदी हूँ। मैं नहीं बर्दाश्त करती कि आप कई 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 दिन तक मुझसे बात न करे। उसके सीने से सर टिकाकर बोली तो अफजल को खुद पर गुस्सा आया। ये जानते हुए भी कि वो माँ बहन का इकलौता सहारा है, वो कैसे इतना लापरवाह हो सकता था।
کبھی بھی میری گڑی کبھی نہیں میری گڑیا، ایسا اب نہیں ہوگا۔ وہ اس کا ماتھا چومتا ہوا بولا، چلو جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر آؤ، تمہیں آئس کریم کھلا کر لاتا ہوں۔ چند لمحوں بعد تھکاوٹ کے باوجود اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے خاطر بولا، نہیں بھائی، آج نہیں، آج آپ بہت تھکے ہوئے آئے ہیں، آرام کریں، ہم پھر کسی دن چلیں گے۔ وہ سمجھدار سے وہ بولی، واہ میری بہن تو بہت سمجھدار ہو گئی، وہ مسکرا کر بولا، تو وہ بھی مسکرا دی۔ تو کیسی لگی آج کی قسط ضرور بتائیے، اور پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، اور کمنٹ میں پیارا سا کمنٹ کر کے حوصلہ افزائی بھی ضرور کیجئے۔ تو ملتے ہیں نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہے۔